Libro de Deuteronomio, capítulo 12, The book of Deuteronomy, chapter 12, versos 29 al 32. verse 29 to verse 32. Cuando usted lo tenga, diga lo tengo. When you have it, say, I have it. Dice así en el nombre del Señor. And in the name of the Lord Jesus, Dice mi Reina Valera 1960, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vayas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, when the Lord thy God shall cut off the nations from before you, whether you go to possess them, and thou overtakes them and dwells in their land, guárdate que no trompieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Take heed to yourself that you shall not be snared by following them, after that they be destroyed from before you, and that thou inquire not after their gods, saying, how do these nations serve their God? Even so will I do likewise. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Thou shalt not do so unto the Lord your God, for every abomination to the Lord which he hates have they done unto their gods, for even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods. Dice el 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. What things soever I command you, observe to do. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Vaya en su Biblia al libro de Colosenses, Go to in your Bible, go to the book of Colossians, capítulo número 2, chapter number 3 or 2. verso 15. Verse 15. Dice así en el nombre del Señor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Quiero predicar en esta tarde por unos minutos I want to preach for a couple minutes. sobre no tropieces en la idolatría. It's not stumbling in idolatry. ¿Por qué no cierra sus ojos en este día y vamos a orar? Let's close our eyes and let's pray together. Señor Jesucristo, venimos delante de ti en esta tarde, una vez más agradecidos, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu espíritu, Señor, y tu palabra. Señor, te pedimos en este día que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra entre, Señor, y nos cambie y nos dirija cada día de nuestras vidas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. In the name of Jesus we pray. Amén. Dele un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Voltea ahí a su vecino y salúdelo. Turn to your neighbor and greet them Aleluya, en el nombre del Señor. in the name of the Lord Jesus. Salude a dos o tres en este día. Greet 2 or 3 today, Aleluya. Y después puede tomar su asiento. and afterwards you may be seated. La idolatría Idolatry es una palabra con carga. is a word with weight. Cuando la escuchamos, When we hear it,
ser mencionada or we hear it being mentioned en el vocabulario de alguna persona, in a vocabulary of a certain person, automáticamente automatically la clasificamos como anciana y muy distante. we classify it as very ancient and very distant. Como creyentes en el Señor Jesucristo As believers of the Lord Jesus y discípulos, and disciples, llegamos a pensar a veces we come to think sometimes que esta palabra that this word, no puede tocarnos it can't touch us, y mucho menos afectarnos. and more, it can't come against us. Y si usted y yo algún día pensamos esto, And if me or you and one day think like this, al escuchar la palabra idolatría, and hearing the word idolatry, estaríamos incorrectos. we'd be wrong. Hace tiempo atrás escuché una historia sobre un hombre y un rabino. A couple years back, I heard a story of a man and a rabbi. Dice la historia que se le acercó un hombre a un rabino mesiánico The story goes, a man approached a Messianic Jew que creía y que había aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías, su Rey, su Salvador. who accepted the Lord Jesus as their Messiah and their Lord. Y le hizo una pregunta sobre el pecado. And he asked him a question over sin. Le preguntó a este rabino He asked his rabbi, que en el siglo XXI, in the 21st century, ¿cuál es el pecado más grande what is the greatest sin que él pensaba que los cristianos cometían? that he thought the Christians did? El rabino mesiánico lo pensó por 2 segundos The Messianic Jew thought about it for 2 seconds y contestó a este hombre: and answered this man, en el país de los Estados Unidos, in the United States of America, el pecado más grande que cometen los cristianos the greatest sin that the Christians make es la idolatría. is idolatry. El hombre comenzó a rascarse la cabeza This man began to scratch his head, y le volvió a hacer una segunda pregunta: and then he asked another question. ¿cómo pueden los cristianos cometer idolatría How can Christians sin in idolatry cuando creen que Jesucristo when they believe that Jesus Christ es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? is the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Cuando creen que Jesucristo When they believe that Christ, es la palabra hecha carne, when they believe He is the Word made flesh, ¿cómo pueden ser los cristianos los que cometen idolatría how can these Christians commit idolatry cuando son ellos los que han creído y aceptado al Señor Jesucristo? when it's them that have believed and accepted that He is the Christ? El rabino rápidamente lo miró a los ojos This rabbi quickly looked in his eyes. y le dijo: lo que te voy a decir es alarmante para ti, What I'm about to tell you might affect you greatly, pero es la realidad de lo que vemos but it's the reality of what we see cuando miramos a la gente en los Estados Unidos. when we see the people in the United States. Dijo: ustedes creen que Jesucristo es Dios manifestado en carne, You believe that Jesus Christ is God manifested in the flesh, que Jesucristo es el Mesías, that Jesus Christ is the Messiah, y están en lo correcto. and you're right in this. La diferencia es, The difference is, y el problema existe, and the problem exists, no en quién es Jesús, not who Jesus is, sino lo que Jesús practicó y predicó. but what Jesus practiced and lived. Digo, porque muchos de ustedes Because many of you, creen que Él es Dios hecho en carne, you believe that Jesus is God made in flesh, pero no creen en lo que predicó but don't believe in what He preached, y no creen en lo que practicó. and don't believe in what He practiced. Y eso nos hace idólatras. And this is what makes us idolaters. Dele un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Las escrituras nos hablan de este gran hombre Scripture tells us about this great man llamado en español Moisés. called Moses. La Biblia nos dice de que Dios lo usó grandemente The Word of God tells us that God used him para greatly sacar a una nación completa de otra nación llamada Egipto. to bring out a nation out of another nation called Egypt. Fue el salvador de aquella nación. He was a savior of that nation, Una nación compuesta de hebreos, a nation made up of de Hebrews, esclavos, of slaves que habían sido maltratados por más de 400 años that were mistreated for close to 420 years bajo las manos duras de hierro de Faraón. under the iron hand of Pharaoh.
Y la Biblia nos dice de que Dios usó a este hombre And scripture tells us God used this man para sacar al pueblo. to bring this people out of. Los guió por el desierto. He led them through the desert, Subió a la montaña llamada Sinaí. went up the mountain called Sinai. Recibió la palabra de Dios escrita en tablas de piedra. He received the commandments of God written in stones. Y cuando él miró al pueblo, And when he saw the people, se dio cuenta de que el pueblo creía en el Dios que los había sacado de Egipto. that they believed in the God that brought them out of Egypt. Ellos creían que era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob que los había librado de las manos de Faraón. He believed there was a God of Abraham, Isaac, and Jacob that brought them out of the land of Egypt. Pero cuando comenzó a decirles la palabra de Dios, But when he began to teach them the word of God, cuando comenzó a predicarles y proclamarles los escritos que habían salido del dedo de Dios, when he began to tell them about the words that came from the fingertips of the Lord himself, aquella generación tuvo un gran problema that generation had a big problem y dificultad and difficulty practicando, practicing, aplicando applying, y amando and loving lo que Dios había escrito para ellos. what God written down for them. Su rebelión es notoria. Their rebellion is noticeable. Por miles de años se ha predicado sobre la rebelión de Israel. For thousands of years, it's been preached of the rebellion of Israel, Cómo adoraron a dioses ajenos. how they worship strange gods, Cómo adoraron a una vaca hecha de metal. how they worshiped a cow made of gold, Cómo quisieron regresar a Egipto. how they wanted to return to Egypt, Cómo se quejaron de comer por 40 años pan que caía del cielo. how they complained for 40 years of eating the bread that came from heaven, Cómo se quejaron del agua que salía del desierto. how they complained of the water that would come out of the desert, Queja tras queja tras queja. complain after complaining after complaining. Y todos sabemos que aquella generación And we all know this generation nunca salió del desierto. never left the desert, Porque ahí mismo murió. because there they died, Porque batallaron en proclamar. because they struggled in proclaiming, Batallaron en practicar. they struggled in practicing. No podían soltar la idolatría que había en sus corazones. They could not let go of the idolatry that existed in their hearts. Y la Biblia dice que se levantó una nueva generación. And the Word of God tells us a new generation rose up, Una generación que había crecido en el desierto. a generation that was born in the desert, Una segunda a generación. second generation, Una generación que no conocía a Egipto. a generation that didn't know Egypt, Una generación que no había estado bajo la mano de Faraón. a generation that wasn't under the hand of Pharaoh, Una generación que había crecido a generation that grew up escuchando los mandamientos del Señor. hearing the commandments of God, Escuchando la voz de Moisés. hearing the voice of Moses, El testimonio de Josué. the testimony of Joshua, La visión que Dios le había dado a Moisés. the vision that God gave De Moses, que un día no muy lejano that one day not too far off, iban a cruzar el río Jordán. they were going to cross the Jordan Iban a River. entrar a la tierra que fluye leche y They were miel. going to cross into the A land la that flowed tierra milk que and se le honey, había prometido a su padre Abraham. the land that was promised to their father Abraham, Una tierra que Dios había dado a su familia. a land that God gave to their family. Y dice la Biblia que esta generación creció And it says that this generation grew up practicando los mandamientos. grew up practicing the word of God, Creció practicando santidad. grew up practicing holiness, Creció practicando dedicación. grew up practicing dedication, Y creían en la palabra de Dios. and they believed in the word of Y God, creían en Moisés. and they believed in Moses, Y creían en Josué. and they believed in Joshua. Y dice la Biblia que llegó el momento para entrar a la And conquista. the Bible tells us that the moment came where they were going to conquer. Llegó el momento para entrar a la tierra. The moment came where they were going to enter Lo this land. único que los separaba The only thing that separated era them, un río llamado Jordán. a river called the Jordan. Y dice la Biblia en el texto que leímos. And in the text we just read, Dice la Biblia de que Moisés se acercó al pueblo. that Moses got close to the people, Acercó a esa segunda generación that brought the second generation to him, que practicaba la palabra de Dios. that practiced the word of God. Y dice la Biblia que Moisés les habla And the word says Moses spoke to them y les dice and tells them que cuando crucen el Jordán that when you cross the Jordan y entren a la tierra que Dios ha prometido, and you enter to this land that God la promised tierra que you, fluye leche y miel, the land that flows with milk la and honey, tierra que Dios prometió a nuestro padre Abraham the por ser land fiel, that God promised to Abraham,
Les dice Moisés repetidamente And Moses repeats these en words el libro de Deuteronomio, in the book of Deuteronomy, que significa segunda ley en griego. which signifies the second law in Greek. Una vez más, Moisés les repite. And one more time, Moses repeats to Les them, repite las palabras del Señor. repeats the words of Les God, repite los mandamientos del Señor. repeats the commandments of the Les Lord, enfatiza de que necesitan vivir en santidad. emphasizes to them that they Les must live in enfatiza de que holiness, necesitan ser dedicados a Dios. that they must be devoted to God. Dice la Biblia que Moisés les repite todas estas cosas. The word of God tells them, Moses repeats all these things Y les dice lo que usted y yo acabamos de leer. and tells them what we just read, Que cuando entren a la tierra, that when they enter this land, no permitan que las prácticas de la tierra, that they don't allow the practice of that land, que no permitan que los dioses ajenos de esa tierra, that the gods of that land, las costumbres de esa tierra, that the customs of that las land, tradiciones de esa the tierra, traditions of that land, las cosas que hacían aquellos habitantes, the things that those inhabitants did in that land, se volviese parte de ellos. that it become part of them. Lo que Moisés les estaba diciendo What Moses was telling es que them, mantengan su identidad, that they would maintain their que se identity, mantengan apartados a Dios, that they would be separated for que the se God, mantengan dedicados al que los sacó de Egipto. that they would stay dedicated to the one that brought them out of Egypt. Y dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, mire acá, And in the Deuteronomy chapter 17, the word of God says, capítulo 7, verso 1 al 4, or chapter 7, verse 4, mire, look, cuando Jehová tu Dios when God haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emprenderás de ellas. No darás tus hijos a sus hijos, si tomases a sus hijas para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. in chapter 7 says, when the Lord thy God shall bring thee into the land where you go to possess it, and has casted out many nations before you, the Hittites, the Girgashites, and the Amorites, the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivitites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than you. And when the Lord thy God shall deliver them before you, you shall smite them and utterly destroy them, that thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughters thou shalt not give unto their sons, nor his daughters shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy you suddenly. Moisés les estaba diciendo Moses was telling them lo que podía suceder al entrar a la tierra prometida. what could happen when they entered into the promised land. Dios te está entregando a gente mayor que tú en tus manos. God is handing over greater people into your hands. El Eteo, The atheist, el Jebuseo, the Jebusite, el Amorreo, the Amorite, el Cananeo, the Canaanites, el Geseo, the el Perizzites, Perseo, the el Jebuseo. the Hivitites. Toda esta gente All these people que adoraba a dioses ajenos, that worship other gods, costumbres raras, weird customs, prácticas raras, weird, strange practices, cosas raras. weird things. Moisés le está diciendo al pueblo, Moses is telling the people, cuando entres a la tierra, when you enter this land, acuérdate de tu identidad. remember of your identity. Acuérdate de donde Dios te sacó. Remember where God brought you out of. Acuérdate que Dios te ha puesto algo en tus manos. Remember that God had placed something in your Algo más hand, poderoso que una espada. something more powerful than a Algo más sword, poderoso para poder pelear contra esto. something stronger so you could overcome this. Acuérdate de tu Dios cuando entres a esta tierra. Remember of your God when you enter this land, Porque Dios había puesto algo más poderoso en sus manos. because God had placed something greater in their hands. Esta gente era enorme.
This people was huge. Tenían la tecnología más avanzada de su tiempo. They had the best technology in their time. Había gigantes en la tierra. There was giants in the land. Eran hombres de guerra. They were men of war, Gente militar. military people. Eran ricos en comparación. They were rich in comparison. Conocían el terreno. They understood the Pero land. los hebreos tenían algo que ellos no tenían. But the Hebrews had something they didn't. Tenían la palabra de Dios. They had the word of God. Escrita por el dedo de Dios. Written by the hand Tenían of los God. mandamientos de Dios. Had the commandments Tenían of lo que God. Dios les había prometido They- a ellos. They had the promise that Que God gave to mientras them. ellos se mantuvieran apartados, That while they were set apart, mientras ellos se mantuvieran santificados, while they stayed sanctified, mientras ellos se mantuvieran practicando la palabra de Dios, while they were practicing no the word había of God, gigante, there wasn't a no giant, había ejército, there wasn't an army, no había enemigo there wasn't an que enemy Dios iba a no entregar en sus manos. that God was not going to deliver into their hands. Moisés le habla a esta segunda generación Moses speaks to the second generation y les dice and tells them que es necesario. that it's necessary. Voltea a tu vecino y dile: es necesario Turn to your neighbor and tell them it's necessary que la muerte, that death, que le des muerte a lo extranjero. that you give death to the strange things. Moisés le dice a esta generación: Moses tells his generation si un profeta that if a prophet se levanta that rises up y te predica algo diferente and preaches to you something different, de lo que Dios ha dicho a Moisés, that what God has given to de lo que el Moses, dedo de Dios ha escrito en las tablas, what the finger of God has written on these stones, tienes que matarlo. that you have to kill him. Si un soñador That if a dreamer tiene un sueño has a dream donde alguien le habla where someone speaks to him, y esa voz que le habla and that voice that speaks to them, te invita a alejarte de la santidad de Jehová tu Dios, that invites you to leave the holiness of God, tienes que matarlo. you have to destroy them. Si tu hermano, That if your brother, que es tu carne y tu hueso, that is your flesh and se bone, acerca a ti gets close to you y te invita and invites you a que adores a dioses ajenos, that you would worship a strange que gods, practiques costumbres que tú no conoces, that you would practice things that you don't know, a que practiques tradiciones que no entiendes, that you would practice traditions you don't tiene understand. que morir. They have to die. Si tu hijo o tu hija, That if your son or o tu daughter, esposo o tu esposa, or your wife or o husband, tu amigo más íntimo or your closest friend te quiere convencer wants to convince you de que vayas y sirvas a otros that you would dioses, go and worship other dioses gods, que no te sacaron de Egipto, gods that didn't bring you out of dioses que no Egypt, proveyeron tu alimento God that didn't cada provide día, for you, dioses food for you que every te day, quieran desviar God that wants de to lo que el dedo de take away Dios from ha what escrito the finger en of God las has written tablas on que these fueron stones entregados a Moisés, that were tiene given que to morir. Moses, they have to die. Le dijo Moisés a esta segunda generación Moses told the second generation this, de que había cosas that there were things que tienen que morir. that they have to die. Todo lo extranjero tiene que morir. All the strange things have to die. Si alguna persona That if a person te persuade tries to persuade you o trata de or convencerte tries to convince you a alguien del pueblo to someone of the people y quiere alejarlos de Dios, and wants to draw you away a from que God, sirvan a otros dioses that you may serve other sin que gods, nadie se dé cuenta en secreto, and they do this secretly, no lo perdones. don't forgive No them, tengas misericordia Don't de have él. mercy over them. Tiene que morir. that they have to die. Moisés le dice a esta segunda generación, Moses tells his second generation, hay cosas que tienen que morir there's things that have to die, para que Dios pueda usarte, so then God can use you, para que la presencia de Dios pueda acompañarte, so the presence of God will go para with que you, esa bendición que andas buscando for that blessing that you've been looking for, te siga that way would chase hasta you la segunda, tercera y cuarta to the generación, fourth generation, para que Jehová tu Dios esté contigo So the a Lord- donde quiera que tú vayas. so the Lord your God would be with you wherever you go. Cualquier cosa que quiera alejarte del Señor, That whatever thing that wants to Cualquier take you away from amistad, God, every friendship, cualquier profeta, Any prophet, cualquier persona que diga Dios ha dicho, anybody that said God has said, cualquier familiar, any family member, cualquier persona del pueblo any person amongst the que people quiera convencerte, that tries to que convince you, quiera dirigirte that wants to take en you un camino diferente away from God, a lo que Dios ha establecido, from what God has no spoken, puedes perdonar, you can't forgive tienes them. que matarlo. you have to kill them.
Si usted ha caminado con el Señor ya un buen tiempo, If you have walked with God for a good amount of time now, usted sabe lo que Moisés estaba diciéndole al pueblo, you know what Moses was telling the people. lo que la palabra de Dios nos dice What the Word of God tells us, que tenemos que hacer what we have to do con gente with people que nos quieren convencer, that try to convince que nos us, quieren persuadir that try to persuade us a alejarnos de la palabra de Dios, to get away from the Word of a los God, mandamientos del Señor, from the commandments a of la God, santidad del Señor, from the holiness a lo of que God, Dios ha escrito con su dedo, what God has a written lo with que His Dios ha finger, establecido. what God has established. Ningún Dios ajeno No strange God fue el que te sanó. was the one that healed you. Ningún Dios ajeno No strange God fue el que te sacó de Egipto. took you out of Egypt. Ningún Dios ajeno No strange fue el God que te trajo a este lugar, was the one that brought you to this sino que él place. te trajo a este lugar. But the one that brought El que you to trajo this a tu place, mamá y a tu what papá a brought este your lugar, mom or dad el que to this trajo a tu place, familia a este what brought your lugar, family to se this llama place, Jesús. His name is Jesus. Moisés sabía Moses knew de que cuando entraran al pueblo, that when they entered into the people, cuando entraran a la tierra when they entered to the land donde estaba la abundancia financiera, where the financial abundance was, que el pueblo, that the people, que esta segunda generación that this second generation, iban a desear casas, that they were going to desire houses, iban a desear costumbres, they were going to desire customs, iban a desear cosas que sus ojos iban a ver y sus oídos escuchar, they were going to desire things that their eyes would see, what they would hear, porque esa es la naturaleza humana, because that's our human nature. es lo que somos, It's what we are, especialmente cuando estamos jóvenes. especially when we're young. Queremos experimentar todo, We want to experience everything. queremos hacerlo todo We want to do everything. y no nos damos cuenta And we don't notice de que no debemos de experimentar todo, that we shouldn't de experience que no everything. debemos de hacer todo, That we shouldn't do everything. porque luego se pagan las consecuencias. Because afterwards consequences come. Moisés quería que esta segunda generación Moses wanted the second generation que se mantuvieran apartados al Señor su Dios. that they will maintain separated unto God. Moisés quería que esta generación segunda Moses wanted the second generation entrara a la tierra that they would enter into this land y recibiera la bendición del Señor and that they would receive the blessing of God y se convirtieran en aquel sacerdocio, and they would turn into the priests aquella gente santa, of that holy aquel nation, pueblo adquirido por Dios, nation chosen by para que God, anuncie sus buenas nuevas al mundo. that they would announce the good news to this people. Y Moisés les dice, And Moses tells them, no toquen, don't touch, no deseen, don't desire, no hagan amistades. don't make friendships. Póngase a pensar esto. Begin to think about El this. Señor les dice, God tells si them, alguno de tus muchachos o tu muchacha if one of your sons or daughters se quiere enamora de uno de ellos, falls in love with one of no them, permitas que se case con ellos, don't allow them to get married with them, porque van a alejar a tu hija, because they're going to porque lead, van a alejar a tu hijo, they're gonna let your son porque or van a daughter, alejarlos a adorar they're gonna- a dioses ajenos they're going to bring them que to no worship los strange sacaron gods that didn't de bring them, Egipto. that didn't bring them out of Egypt. Yo no sé si usted sabe, I don't know if you know, si usted está entendiendo lo que Moisés está diciendo if you understand what Moses is saying a esta generación. to this generation. El libro de Mateo capítulo 16, verso 25. In Matthew chapter 16, verse 25, En la Reina Valera 1960 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. in Matthew 16, verse 24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Y dice Mateo 16, 25 en la traducción lenguaje actual. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. In this other translation, it said, then Jesus told his disciples, if you want to be my disciples, then you have to forget about doing your own will, and you have to be willing to carry your cross and do what I tell you.
Cuando el Señor Jesucristo When Jesus Christ estuvo en esta tierra, was in this land, Él también fue un Moisés. he was also a Moses. Pues si usted mira los manuscritos griegos, lo puede ver. If you see the Greek manuscripts En el libro de Juan, in the book of John, Él también fue un Moisés. he also was a Moses Porque Él vino a sacar a un pueblo because he came to bring a people de un Egipto. out of an Egypt. No un Egipto literal, Not a physical Egypt, sino un Egipto espiritual. but a spiritual Un Egypt. Egipto que tenía a gente subyugada a la oscuridad. A people that lived in Egypt that were under the bondage of darkness. Un Egipto que tenía a la gente en el pecado. A people that were under sin. Un Egipto que tenía a gente esclavizada. An Egypt that had people in slavery. Y como Moisés guió al pueblo fuera de Egipto, And how Moses brought the people out of Egypt. así Jesucristo también nos ha guiado a cada uno de nosotros. Likewise, Jesus Que has guided all salgamos of del us. mundo, That has brought us que out of the salgamos world. del sistema, That we'd get out of que the salgamos system. de la mundanalidad, That we'd get out of que the salgamos del worldliness. paganismo, To get out of que salgamos paganism. de ser liberales, To que stop being salgamos de liberal. ser de parte del montón. And to not be part of what's common. Y como Moisés guió al pueblo And how Moses guided the people para entrar a una nueva promesa, to go into a new así promise. Jesucristo Just like nos that, llama Jesus para guiarnos has called us to a guide us entrar al reino de Dios. to enter the Y kingdom como of God. Moisés quiso que el pueblo And how Moses se wanted the people- mantuviese separado wanted them to stay y separated santificado and sanctified a Él, to Him. así Jesucristo Likewise, nos Jesus llama Christ por su calls us palabra by His que word nos mantengamos that we maintain diferentes, different, dedicados, dedicated, apartados, separated, santificados sanctified a aquel to que Him nos ha dado su Espíritu that has Santo. given His Holy Spirit. Y lo comenzó And He started con sus discípulos. with His disciples. Si alguno quiere entrar en el reino de Dios, If any man wants to enter this kingdom, es lo que está diciendo Mateo 16:25. that's what Matthew 16, 24 and Si quieres 25. entrar a la presencia de Dios, If you want to enter into the presence si of quieres God, entrar a los beneficios de Dios, if you want to enter into the si benefits quieres of que Dios God, camine contigo, if you want God to walk with si you, quieres comer de cosas que no has plantado, if you want to eat from si things you quieres haven't vivir en planted, casas que no has construido, if you want to live in houses si that you quieres didn't que todos build, tus enemigos lleguen a tus pies, that all your enemies will si come to quieres your vivir feet, larga vida, if you want to live long si quieres ver a days, tus hijos if you want to see your y los children hijos de tus hijos and your servirme, children's children serving Him, entonces tienes que hacer lo que dice el rey. then you have to do Y what the el king rey es said. el que escribió allá en el monte And the king Sinaí is the one that los wrote in the mountains mandamientos del of Señor. Sinai the commandments of God. Me encanta esta traducción del lenguaje actual. I love this translation. Si alguno quiere entrar, If any man wants to enter, tiene que estar dispuesto a cargar su cruz. they must be willing Y to carry Jesús le their está cross. diciendo a los discípulos y hacer lo que les diga. And God, Jesus telling His disciples, and do what I tell them to do. Creo que es una traducción un poquito más directa, I think it's a translation a little bit more direct, más atrevida, more daring, quizás un poquito más clara para los que somos difíciles de entender. a little bit more clear to understand for those that have a hard time grasping understanding. Moisés le habló a esta segunda generación Moses told his second generation de conquistar y subyugar la tierra. to conquer and submit these people. Él le dijo a Moisés le dijo al pueblo, Moses told the people of God, le dijo al pueblo que Dios los había llamado told this nation that God has called them para conquistar to conquer la tierra the y no land, para que vivieran conforme. so that you wouldn't live conform to them. Moisés le dijo al pueblo de Dios Moses told the people que Dios los había llamado that God had called them para ser un ejército so they'd be an army y no un club social. and not a social club. Moisés le dijo al pueblo de Dios Moses told the people de que Dios los había llamado that God had called them, para que usaran la arma de la palabra de Dios that they would use the weapon of the word of God como espada contra toda rebeldía. as a sword against all rebellion. Moisés le dijo al pueblo de Dios Moses told the people of God de que Él los había llamado that he was the one that called para que them, entendieran el poder de los mandamientos, so they may understand the power of the commandments, para que puedan ser una gente separada como las demás naciones. so they may be a different people from amongst all the nations. Moisés le dijo al pueblo de Dios Moses told the people of God que habían sido llamados that were called para entender la santidad, that they may understand no holiness, como una obligación, not as an obligation, sino como una arma but as a weapon capaz de derrotar a principados y potestades. capable of
gaining the victory over principalities and powers en las regiones celestes. in the celestial regions. Moisés le dijo al pueblo de Dios Moses told the people of God de que él los había llamado para que entendieran that he called them so they understood, they la could understand gracia y la misericordia the grace and mercy de Dios of God que te conlleva a la santidad y a la obediencia de Dios. that leads you to holiness and obedience to the word of God. Moisés le dijo al pueblo de Dios Moses told his people de que fueron llamados para entender that were called to understand el Espíritu Santo, the Holy Spirit. que nunca el Espíritu Santo te va a alejar That the Holy Spirit is never going to bring you away de la santidad de Dios. from holiness of God. Al contrario, On the contrary, te va a dar convicción, it's going to bring to te va a you conviction. impulsar, It's going to te va a impulse you. levantar en la noche, It's gonna te wake va a you up hacer at night. sentir incómodo, You're going to be porque es Dios uncomfortable mismo because it's God llamándote a Él calling you mismo. to Himself. Moses quería que la segunda generación wanted that the second generation lograra lo que la primera generación no logró. would achieve what the first generation couldn't or didn't. Moisés Moses quería que la segunda generación wanted the second generation entendiera that they would understand, lo que Dios tiene para ellos, that they would understand what God has for them. de que no simplemente son reglas escritas en papel o tabla de piedra, That they're not just rules and regulations written on a piece of paper, sino que son Dios mismo. but it's God Himself. Moisés quería que el pueblo Moses wanted the people que no deseara lo que está a su diestra o su siniestra, that they would not desire what's on their right or left hand, porque eso es lo que sucede con nosotros because that's what happens with us. cuando venimos al camino del Señor muchas veces That when we come to the knowledge of Christ, many times y comenzamos a asociarnos con otra gente that we start associating ourselves with other people que no están involucrados en el reino, that are not even involved in the kingdom of que God, no están interesados a entrar al reino, that are not interested in entering this kingdom, sino que comienzan a expresar sus sentimientos, but they begin to express their feelings a evaluar sus sentimientos or evaluate their feelings, y ponen emotions, sus sentimientos and they put their y emotions sus ideas and their ideas al mismo nivel que la palabra de Dios, at the same importance of the Word of God, como que si sus pensamientos fueran al mismo nivel que los pensamientos de nuestro Dios. as if their thinking process is the same as God's. Me acuerdo cuando estaba en la universidad I remember when I was in the university y tuve la oportunidad de estar alrededor de muchos profesores, and I had the opportunity to be around a lot of professors, doctores doctors, en química, and chemical, gente sumamente inteligente. very intelligent people. Tuve un profesor I had a professor. que estaba trabajando en la superconductividad, I had a professor working in conductivity. estaba trabajando He was working en formar and forming un nuevo conductor, a new conductor, una batería nueva que nunca iba a desgastarse. a battery that would never waste away. Tuve otro profesor I had another professor en química inorgánica, in el chemical, doctor Galoy, Dr. Deloy, que estaba trabajando en formar un nuevo plástico that he was trying to form a new kind of plastic, que iba a ser más fuerte que el diamante that it was going to be stronger than a y diamond, iba a permitir and it was going to de que allow un día hubiera una escalón, that one day there was going to be un elevador an elevator que pudiera llegar hasta el espacio. that could go all the way to, space. Me acuerdo de un profesor que tuve en la clase de filosofía. I remember a professor that I had in philosophy class. Me acuerdo de cómo se burlaba I remember how he made fun of de aquellos que practican la palabra de Dios, to those that practice the word of God, aquellos que creen en Jesús, those that believe in Jesus, aquellos que viven una vida santa. those that live in holiness. No conozco las razones, I don't know the reason, pero lo hacía públicamente. but he made them well known. Y yo era un estudiante en su clase And I was a student in his y class, necesitaba el crédito de esa clase para poder obtener, and I needed that credit in that class so I could para get, poder graduarme. so I can graduate. Y simplemente bajaba mi
cara And simply I would just put my head y down hacía mi tarea and I just did my homework y escuchaba sus enseñanzas and I heard his y me teachings preparaba para los exámenes. and I prepared myself for the exams. Y era la clase de filosofía. And it was a philosophy Y class. estudiamos lo que dijeron grandes ateos, And I heard what many great atheists said. como Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, como Emmanuel Kant, Immanuel Kant, como Maxim, Maxim, el comunista, the communists, y otros más. and many others. Y tomé esa clase And I took that class y terminé esa clase. and I finished that class. Y me acuerdo que el siguiente semestre And I remember the next semester en la escuela había un periódico local in school there was a newspaper y salió una foto de mi profesor and there a picture was of my professor de que había muerto. that he just died. Un día One day, mi profesor my professor fue a tomar alcohol, went to go drink alcohol. fue al club, He went to a club. fue a He divertirse. went to have a little bit of fun. Y cuando regresó a su apartamento, And when he came back to his estaba apartment, subiendo las escaleras. he was going up these Y mientras estaba stairs. subiendo las escaleras, And while he was going up the stairs, tomó un paso incorrecto. he took a wrong Se step. cayó en las escaleras. He fell from the Se stairs. golpeó en la cabeza He hit his head y murió. and he died. Y me puse a pensar, And I began to think, ahí terminó toda la educación. all his education Ahí finished terminó right todas there. las enseñanzas. All his teachings were Ahí done. mira, terminó todos los insultos. All his insults were Lo done. único que se va contigo The only thing that you es take lo que has decidido hacer en esta tierra. what you Es la decided to do in this santidad world, que has is the decidido practicar. holiness that you Es la decided to practice, convicción. is Es your lo que has conviction, sacrificado. is what Es you la have cruz que te sacrificed. has tomado y has negado para seguir the a cross you have Jesucristo. taken up Lo and único que denied se va yourself. contigo The only thing that es goes tu with you creencia is your y la belief práctica de and tu your fe practice of your delante de faith Dios. before God. Moisés quería que esta generación entendiera Moses wanted this generation to understand lo que los iba a tentar allá afuera. what was going to tempt them out there. Porque lo que tenta a esta generación For what tempts this generation out es lo there mismo que nos tenta a los que estamos aquí adentro. is the same thing that tempts us here today. Lo que el amigo hace, What the friend lo does, que el familiar hace, what your family member lo que does, falsos profetas dicen, what false lo prophets que la say, gente sueña, what people lo que la dream, gente piensa, what people think, lo que la gente siente, what people feel, la legislación del gobierno, the movement of the los government, libros nuevos, the new books, las enseñanzas nuevas, the new teachings. te tentan They tempt you y te quieren alejar de Dios. and want to draw you away from God. Quieren alejarte para que sirvas a dioses ajenos. Want to take you away to serve Quieren other gods. alejarte para que practiques costumbres raras, They want to draw you away so you can practice tradiciones strange raras, customs, weird cosas traditions, raras, strange cosas que tu things, Dios no te ha enseñado, things that God cosas hasn't que tu showed Dios us, no ha escrito, things that God cosas que hasn't tu written Dios no down, está de acuerdo things con. that God is not agrees with. Y cuando lo haces, And when we do these things, y cuando lo practicas, and when we practice y them, cuando lo escondes, and when you hide it, pecas contra aquel que te sacó de Egipto. we sin against the one that brought us out of Egypt. Dale un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Moisés dijo, Moses said si ustedes se mantienen siendo el pueblo de Dios, that if you stay being the people of God, si ustedes mantienen su identidad, if you maintain your identity, su identidad apostólica para Yeah. que mejor me so entiende, you can better understand your apostolic identity, entonces los voy a bendecir. then will I bless you. Entonces voy a estar con ustedes. Then will I be with you. Entonces el mundo mirará a ustedes Then the world will look at you y tendrán una admiración and they would have an de admiration cómo los voy a bendecir, how I will de bless cómo you, voy a habitar con ustedes, how I will dwell y with you, querrán ser como ustedes, and how I will y want les to desire harán to be with you. preguntas, And they will make y nadie questions, les hará afrenta, and no one will y sus trick vidas you. serán largas y And your lives will prósperas be long y llenas and de prosperous propósito, and filled with porque se han purpose. acordado de mí, Because el you que had a- los sacó de Egipto. because you remembered of me that brought you out of Egypt. Pero si se convierten como el resto de las naciones But if you become like the rest of the nations y comienzan a practicar cosas extrañas and you begin to practice strange things para caerle bien a la gente, so you could be okay with everybody, para que los acepten como sus amigos, so other people can accept you as their friends, para que no te den la espalda, so they wouldn't give their back to you.
Si haces eso, if you do this, tarde o temprano terminas adorando a dioses ajenos. sooner or later you finish with the worshiping of other gods. Tenemos un concepto de la idolatría We have a concept of idolatry que traemos del catolicismo, that we bring from Catholic porque pensamos because we think de que ser idólatra that being idolatrous es tener un muñeco de metal o de madera is having a doll of metal or stone y de inclinarse a él y adorarlo verbalmente. and then bowing down and worship them verbally. Pero la palabra de Dios nos dice, But the Word of God tells us, y Moisés nos enseña, and Moses y teaches us, Jesucristo lo afirma, and Jesus affirms this, y Pablo lo predica, and Paul preaches que la idolatría no tan solo es aquello, that idolatry is not just that. porque todo lo que va en contra de la santidad de Dios Because everything that goes against the holiness of God es idolatría. is idolatry. Todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios Everything that goes against the commandments of God es idolatría. is idolatry. Todo lo que te aleja de aquel Dios en cuyo nombre has sido bautizado, Jesús, es idolatría. Everything that takes you away from the name that you've been baptized, the name Todo of Jesus, pensamiento, is idolatry. Every thought, Todo sentimiento, every emotion, toda costumbre, every custom, toda festividad, every festival, toda comida, every food, todo lo que no está escrito, everything y el that's Señor not te dice written, que no lo hagas, and y God alguien te tells you not to convence do, que lo and hagas, someone es convinces you to idolatría. do them, it's idolatry. Si el Señor te dice, If God tells you, no te vistas de esta forma, don't dress like this, y no haces caso, and you don't pay attention, y te vistes como se viste el mundo, and you dress like the world dresses, para ser sus amigos, so you can be their friends, estás cometiendo idolatría. you're in idolatry. Porque has puesto la opinión de ellos Because you put their opinion arriba de la palabra de Dios. above the Word of God. Te recuerdo I bring you to remembrance aquella historia a story. del estudiante que me preguntó si tenía un tatuaje A student that asked me if having a tattoo, y le contesté no and I answered him no, y le expliqué por qué. and I explained to him the reason. Y luego tenía como 28 estudiantes And then I had 28 other students tratando de convencerme who were trying to convince me de que me hiciera un tatuaje. that I would get a tattoo. Y les contesté, And I answered them si ustedes quieren hacer un tatuaje, that if you want to get a tattoo, vayan y háganlo. go and get it. Pero yo no lo voy a hacer. But I'm not going to do it Porque la palabra de Dios because the Word of God me dice que no lo haga. tells me that I shouldn't get Y one. yo quiero seguir lo que dice el texto, And I want to follow what the text says, no sus opiniones. not your opinions. Y si los ofendo, And if I offend you, quiero que sepan que ustedes también me han ofendido a mí. I want you to know that you've also offended me. Se me acercó una maestra tiempo atrás. A while ago, a teacher came to me. Me dijo, Gámez, tengo una sorpresa para ti. I said, Games, I have a big surprise for you. Dijo, después del trabajo, ve a mi carro y tengo algo para ti. After work, come to my car and I have a present for you. Y fui al carro. And I went to the car. Yo pensaba que era comida. I thought it was food. Usted sabe lo mexicano. You understand? Lo Mexican, latino. the Hispanics. Dije, me va a dar unos sándwiches, She's gonna give me a couple sandwiches. quizás unas cocas, Maybe a Coca-Cola. Coca-Cola. Y abre el trunk. And she opens the trunk. Y hay como 24 o 48 ahí, Budweiser. There's a 24 or 48 Budweiser Y la beer. saca y me dice, aquí tienes Gámez. She takes it out and just gives it. Here you go, Games. Para el fin de semana. So for your weekend. Dijo, aquí está, te lo mereces, trabajaste muy duro esta And semana. she said, here it is. You deserve it. You've been working so Dijo, hard yo this ya week. tomé suficiente, pero no te he visto tomar a ti. She said, I drink a lot, but I've never seen you drink. Dijo, quiero que te pases un buen I tiempo. want you to have a good time. Dije yo, Dios mío, And I said, God, no es comida. it's not food. ¿Qué le digo a esta mujer? What I tell this woman, Es una doctora. she's a doctor. Tiene como 4 diplomas. She has 4 diplomas. Tiene como 60 años. She's like 60 years Ha old. sido policía. She's been a Ha cop. sido consejera. She's been a Es counselor, maestra. a teacher. Gana más que yo. She wins more money than me. Dije, si le digo algo la voy a ofender. If I tell her something, I'm offend her. Pero si no digo nada, But if I don't say nothing, es muy posible que ofenda a mi Dios. it's possible that I'm offend my God.
Y él murió por mí. and he died for me. Y él me dio este trabajo. And he gave me this job. Y ella me está preguntando And she's asking me que si voy a tomar la Budweiser. that if am I going to drink this Budweiser? Así que abrí mi boca y le dije, So I opened my mouth and I le said, dije gracias por considerarme, thank you for considering me, pero no voy a poder aceptar tu regalo. but I'm not going to be able to accept Me your gift. preguntó por qué, And Gámez. she said, why, Games? Le dije es que yo no tomo cerveza, It's because I don't drink. tomo jugo de naranja, I drink orange juice. tomo lactate milk, Lactose-free milk. me gusta la horchata, I like horchata, pero no tomo cerveza. but I don't drink beer. Dijo, ¿por qué eres uno de esos religiosos Es- fanáticos? And she said, why? Because you're religious and a fanatic. Le dije, pues no sé cómo los quieras llamar, I don't know how you want to call us, pero la Biblia nos dice que no nos embriaguemos, but the Bible said we shouldn't get drunk, sino solo del Espíritu de Dios. but only the Spirit of God. Y Jesús era nazareno, And Jesus was y los Nazarite, nazarenos no tomaban. and the Nazarites Y yo didn't quiero drink. ser como Jesús. And I want to be Yo like te Jesus. respeto, I respect you. pero es lo que dice el texto. But this is what the ¿No vas text tú a la says. iglesia? Le pregunté, What'd you say? ¿no vas tú a la iglesia? I asked her, do you go to church? Digo, sí, yo voy también. And she said, I go too. Sí, pero Dios solamente quiere el corazón. But God only wants our hearts. Él solamente quiere nuestro corazón. Y God only wants our hearts. Él perdona todo. He forgives everything. Y tuve una conversación con ella, And I had a con conversation with esta her, doctora. with this Le dije, doctor. ¿dónde has leído aquello? Where have you read this? ¿Lo leíste en contexto Did you read it in context de lo que está diciendo? of what it's Porque saying? eso no dice Pablo. But because that's not what Eso Paul's no saying. practicó Pablo, That's ni not what Jesús, Paul ni practiced, Pedro, Jesus, ni Santiago. Peter, James. Le dije, ¿qué es lo que estás escuchando? What are you listening to? Muéstrame eso a mí. Show No, me. pues ahí está en la Biblia, somewhere. And she said, it's in the Ahí Bible está en somewhere. alguna esquina. It's in some kind of corner. Rápidamente cerró el carro, Fast, she closed the door. no me dijo nada, She didn't say se nothing. volteó y se fue. She turned around and Fue left. la última vez que me trajo un regalo. It was the last time she brought to me a gift. No sé si la ofendí. I don't know if I offended her. No fue mi intención ofenderla. It was not my No estoy intention. aquí predicando que ofendamos a la gente. I'm not here preaching hoping I offend somebody. Lo que te estoy diciendo But what I am es saying, lo que dijo Moisés. It's what Moses said. Es lo que Jesucristo practicó. It's what Jesus Es lo que practiced. Cristo proclamó. It's what Jesus de que si proclaimed. alguno ama a Jesús, That if somebody loves guarde Jesus, sus mandamientos. keep Porque his sus commandments, mandamientos because his no commandments- son gravosos. they're not heavy. Moisés sabía bien Moses understood really well la tentación the temptation de que íbamos a recibir that we're going to receive, cuando estamos en este mundo. that while we're in this earth, Tú tienes que decidir you have to decide si vas a ser el pueblo de Dios o no. if you're going to be part of the people of God or you're not. Si vas a usar el arma que Dios te dio If you're going to use the weapon God has given you, o vas a ser como los demás. or you're going to be like the rest. Jesucristo Jesus conquistó la tierra con la palabra de Dios. conquered the land with the word of God. Jesucristo dijo estas muletas, Jesus said these muletas, baggage en referencia a la palabra de Dios. is a reference to the word of God. De cierto os digo. Verily, verily, I tell you, Porque estaba hablando de la palabra de Dios. because he was talking about the word of God. Jesucristo dijo, escrito está. Jesus said, it is written, Porque estaba hablando de la palabra de Dios. because he was talking about the word of God. Jesucristo dijo, Jesus oíste said, que fue dicho, pero yo os digo. You have heard this said, but now I tell you, Porque estaba hablando de la palabra de Dios. because he was speaking of the word of God. Jesucristo dijo, Jesus ¿no said, leíste las escrituras? Have you not read the scripture? Porque estaba hablando de la palabra de Dios. Because he was speaking of the word of God. Jesucristo dijo, esto fue lo que habló el profeta Daniel. And he said, and this was written by the prophet Daniel, Porque estaba hablando de la palabra de Dios. because he was talking about the word of God. Jesucristo dijo, Jesus said, ¿no está escrito en la Torá? Is it not written in the Torah? Porque estaba escrito en la palabra de Dios. Because they were written in the word of God. Jesucristo dijo, Jesus said, para que las escrituras sean cumplidas. so that scripture may be fulfilled. Porque estaba hablando de la palabra de Dios. Because he was speaking of the word of God. Jesucristo dijo, Jesus said, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor diciendo? why do you break the commandments of God, saying? Porque estaba hablando de la palabra de Dios. Because he was speaking of the word of God. Jesucristo dijo, Jesus said, nunca escuchaste que fue dicho ojo por ojo y have you not heard eye for an eye or tooth for a tooth? porque estaba hablando de la palabra de Dios. Because he was speaking of the word of God.
Jesucristo hizo referencias Jesus made references a lo que llamamos el Antiguo of Testamento what we call the Old arriba de Testament, 78 veces over 78 times registrados en nuestra Biblia. registered in our Bible. 26 de ellas 26 of fueron them a la ley, a la Torá, were- a las Or instrucciones. to the Torah, the law, or the instructions. Jesucristo hizo referencia a todos los libros de nuestra Biblia, Jesus made a reference to all the books in our Bibles, excepto Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés y Cantar de Cantares. except Ezra, Nehemiah, Esther, Nehemiah, and Songs of Solomon. Ponte de pie en esta tarde. Why don't you stand on your feet? Jesucristo conquistó la tierra Jesus conquered the land con la palabra de Dios, with the word of God porque escrito está. because it is written. Jesucristo cumplió Jesus fulfilled lo que Moisés le dijo a la segunda generación. what Moses told the second generation. Y cumplir no significa en hebreo terminar, And fulfilling it doesn't mean it's like it ended, sino que significa un blanco. but it signifies a white. En otras palabras, este es el estándar. Or in other words, this is the standard. Este es el ejemplo máximo. This is a maximum Este es el example. modelo. This is a model. Este es el blanco. This is the Este goal. es el nivel mínimo. This is the minimal Este level. es el requisito This is a requirement para entrar al reino de Dios, to enter into the kingdom para of God, conquistar la tierra. to conquer the No land. tan solo fue el Señor Jesucristo que lo hizo, It was not only Jesus that sino did que this, tú también eres llamado but you're also called para que conquistes al mundo, that you may conquer para que this land, conquistes tu familia, that you may conquer para your que family, conquistes tus that you amistades, would conquer para que your conquistes friends, tus compañeros de that you may trabajo, conquer your para que coworkers, conquistes a los que te rodean you may con la conquer those that are palabra de around you Dios, with the con word la of God, palabra de Dios, with the word of con la God, palabra de Dios, with the word of God, porque escrito está because it is written que los cielos y la tierra pasarán. that heaven and earth shall pass Y away, tú y yo somos tierra. and you and I are, Eso es are lo que dirt. significa Adán. That's what Adam En means. hebreo, And tierra roja, tierra, Adam tierra, means tierra. red rock. Job lo dijo de esta forma: Job said in this way, polvo soy y polvo volveré. I am dust and I will return to the Porque dust. cuando lleguemos al final de nuestra carrera, Because when we get to the end of our finish line, en menos de 2 semanas, in less than 2 weeks, este saquito que tú y yo traemos this nice suit me and you de have carne of flesh de 255 libras, of 2,000? 255 libras, 250 pounds. se va a convertir en polvo. It's going to turn into Se dust. va a convertir en tierra. It's gonna turn into Y vamos a dirt. estar delante de nuestro creador. And we're going to be Y before la our ciencia no creator. te va a poder And ayudar. science not Y la going to help you. matemática no te va a And poder mathematics ayudar. not going Y to los help you. sentimientos de tu And your amistad no te va a emotions poder ayudar. of your Y friends tus are not going to compañeros help no you. te van a And poder your ayudar. coworkers Y can't tu help you. familia no te va a And your poder family ayudar. can't help Y tu you. dinero no te va a And poder your money ayudar. can't buy Y tu you in. educación no te va a And poder your ayudar. education Y can't tus help hijos you. te van a poder Nor your ayudar. children Y tu can help papá y you. tu mamá te va a Nor your poder father, ayudar. mother. Es el juicio. It's judgment. Porque escrito está. Because it is written. De todas las traducciones que Juan el apóstol pudo darle a nuestro Señor Jesucristo, Out of all the translations, John could write about Juan the 1:1. Lord. 1:1 says, en el principio era la palabra. in the beginning was the Y Word, la palabra era con Dios. and the Word was with Y la God, palabra era Dios. and the Word is Y God, la palabra se hizo carne. and the Word was made flesh. No tropieces en la idolatría. Don't stumble at idolatry. Dios no me llamó para ser como los demás. God didn't call me to be No like soy everyone como los else. demás. I'm not like anybody No else. soy del montón. I'm not like the Dios no me multitude. llamó para ser conforme. God Dios no didn't me call me llamó to be para ser un conformed. seguidor. He didn't Dios call no me me to be a llamó para follower. seguirlos a ellos. He didn't call me Dios to me follow llamó them. He called para me entender, so I could practicar, understand, to proclamar, practice and proclaim, practicar la and to practice palabra the word de of God. Dios que es santo. the Word of God that is holy. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, don't be cheap. no seas barato. Don't be cheap. No seas barato. Don't sell out. Estamos en un mes We're in a month donde se celebra la muerte. where we celebrate death. No, nosotros se celebra la muerte. That people out there celebrate death.
Usted puede hacer lo que usted quiera. You can do whatever you want to do. Yo no vamos a andar atrás de usted. Ese I'm no es not- nuestro trabajo. I'm not going to be around you, behind you. That's not my job. Pero la palabra de Dios nos dice But the Word of God tells us de que Él es un Dios de vida y no de muerte. that He is a God of life and not of death. Jesucristo dijo, Jesus said, yo soy la vida y la resurrección. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. I am the life and I am the resurrection. And even though they may be, those that believe in me, though they may be dead, they will be alive. El altar está abierto en esta tarde. The altar is open right now. Porque no pasas con el Todopoderoso Why don't you step forward to the Almighty? y comienzas a hablar con el Señor. Why don't you start speaking to God? Cualquiera que sea tu problema, Whatever your problem tu is, tentación, your tu temptation, problema, your problem, lo que estés pasando en este día. whatever you're going through Aquí today, está la palabra de Dios. here's the Word of God. Aquí está Jesús. Jesus is here. Aquí está el Espíritu de Here's Jesucristo the Spirit of Jesus is here. para tocarte So He may touch you y sanarte and He may heal you y guiarte. and He could guide you.